की मैं माफी चाहूंगा। मैं ये जानना चाहूंगा, अभी इन्होंने कहा कि जी हमारे कायदीन ने कहा कि ये कमेटी होनी चाहिए, तो क्या ये करारदाद इनके कायदीन की कंसेंट के साथ आई थी? मैंने ऐसा नहीं कहा कि हमारे कायदीन ने कहा, मैंने ये कहा कि उस करारदाद का मतन ये था कि एक ऐसी कमेटी बनाई जाए जो पार्लियामेंटेरियंस और सहाफती नुमाइंदे जिसमें शामिल हो, उनका जो TOR हो, टर्म ऑफ रेफरेंस हो, वो ये हो कि कोड ऑफ कंडक्ट कैसे होने चाहिए, किस तरह, किसी को कोई नहीं होना चाहिए। मैंने जैसे बिल्कुल, इन्होंने बिल्कुल ठीक बात की कि ये सबको उस करारदाद का मतन ये नहीं कि तमाम सहाफती, चंद का लफ्ज लिखा हुआ जी, और सनाउल्लाह मस्ती खेल बार बार कहते रहे हैं कि अगर पढ़ा जाए, मैंने जैसे आपको ये कहा वली साहब कि मैं ये चाहूंगा और मैं बार बार इस पे एम्फसाइज करूंगा कि ये सारा जो प्रोसेस है ये टीवी पे, हर चैनल पे, हर आदमी की पूरी तकरीर दिखाई जाए, पूरी तकरीर। बिल्कुल। अगर हम आसिफ बशीर साहब की तरफ आए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आप नुमाइंदगी करते हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गुज़श्ता 2-2.5 बरस से जिस तरह से मीडिया में उसका ट्रायल हुआ है, लेकिन इसके बावजूद जिस हिम्मत के साथ और जिस बुर्दबारी के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसको फेस करती रही है, और कल भी कमर ज़मान कायरा साहब कह रहे थे कि एक भी डायरेक्टिव मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन से नहीं गया किसी इदारे को कि आप ये करें और ये ना करें, बिलाशुबह एक बड़ी बात है। लेकिन इसके बावजूद मीडिया को जो शिकायत रही हैं, वो शिकायत ये हैं कि जो चीज़ों को हाईलाइट किया जाता है उसे पर्सनल ले लिया जाता है और ये समझा जाता है कि शायद कोई कैंपेन चलाई जा रही है कि इस पूरे प्रोसेस को लपेटना है। हालांकि ऐसा नहीं है, बल्कि पर्पस ये है कि जो लोग गलत हैं उनको पॉइंट आउट किया जाए, हाईलाइट किया जाए। आप मीडिया के इस मौक़िफ़ को कैसे देखते हैं? देखिए भाई, बात यह है कि मैं ये गुजारिश करूंगा कि पिछले 2.5 साल में जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, यहां पे भी मैं ये लूंगा कि चंद अदारों ने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट थे उनके, उसके लिए इन्होंने टारगेट किया बाकायदा, और इस पे, लेकिन इस पे वो जो बात पीपल्स पार्टी ने अपने मंशूर में दी थी कि हम आजाद मीडिया के हामी हैं, मतलब एक तरफ तो हमें हमारी लीडरशिप को, ये कि मीडिया पे हमारी लीडरशिप को गाली गलौज दी गई, सारे काम किए गए, लेकिन उसके बदले में, जैसे कमर ज़मान कायरा साहब की आपने बात की, कि बदले में आज तक कोई ये साबित नहीं कर सकता कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने कोई ऐसा कदम उठाया हो कि जिससे सहाफत पे उन्होंने कोई कदगन लगाई हो। और दूसरी बात रही बात के उस हवाले से आपने कहा कि मैं इस पंजाब असम्बली के जो हवाले है उससे दोबारा गुजारिश करता चलूं कि ये जो हम बारहा भी अगर ये कहें कि ये जो पंजाब असम्बली की रेजोल्यूशन आई है ये एक इंडिविजुअल एक्ट था, लेकिन मैं बिल्कुल इससे एग्री नहीं करता। जब ये रेजोल्यूशन यूनानिमस है तो फिर हम इसको जितना भी शोर ववेला करें, और मैं यहां पे अगर बैठ के कह दूं कि जी मैं पीपल्स पार्टी से हूं, तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मौकफ नहीं है भाई। अगर ये पॉलिसी नहीं, लेकिन ये हाउस की, मैं वो आपको कह रहा हूं कि ये हाउस का यूनानिमस ये रेजोल्यूशन थी, और ये बड़े अफसोस की बात है कि कुछ लोग जब हाउस में थे तो उन्होंने नो नहीं कहा, जब वहां से बाहर निकले हैं तो वहां पे आके मीडिया पे, जब मीडिया के लोग बाहर, और कुछ तो मीडिया के हमारे दोस्त बाहर बैठे भी इस मूड में थे कि जो भी निकलता था तो ऐसे ही लगता था कि उसको छोड़ेंगे नहीं, शायद वो उस खौफ में आके बाहर जब निकले तो उन्होंने ये बात की, लेकिन ये एक यूनानिमस रेजोल्यूशन थी। और मैं तो इस अपनी बात को बिल्कुल उस बात को सेकंड भी करूंगा कि यूनानिमस रेजोल्यूशन थी, और इस रेजोल्यूशन में लेकिन हाउस की थी जी, हाउस की रेजोल्यूशन थी, किसी पार्टी पॉलिसी बिल्कुल भी नहीं। वो जो है कि वो बात जिसका सारे फसाने में जिक्र ना था, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है। जब बार बार कहा जा रहा है कि पूरे मीडिया को नहीं कहा, और ना मीडिया की आजादी को सल्ब करना मकसद है, बल्कि मकसद ये है कि अगर वाकई कुछ इस किस्म का मवाद पेश किया जा रहा है, कुछ इस किस्म की बातें हो रही हैं, तो उसको पॉइंट आउट किया जाए, तो फिर मीडिया को शिकायत नहीं होनी चाहिए। मोहतरम, यही गुजारिश मैं उस वक्त से कर रहा हूं कि जो लोग गलत काम कर रहे हैं उनको पिन पॉइंट करें। कुछ से क्या कुछ सर, कुछ कौन है? सॉरी, मैं ए है, उसी कमेटी में आप करें सर, उसी कमेटी में देखिए ना, आपने जो मेरे भाई ने इसमें फरमाया और जो मैं गुजारिश कर रहा हूं और जो डॉक्टर साहब कर रहे हैं कि उस रेजोल्यूशन का जो आखिरी पोर्शन है वो यही है कि एक कमेटी बनाई जाए। मेरे भाई, मुझे अगर किसी चैनल से ABC से शिकवा है तो मैं कहां पे बताऊं? वहां पे एक कमेटी बने, इनके मीडिया के सीनियर नुमाइंदे हों और चंद अरकान असेंबली हों। हमें कमेटी बनाने के ऊपर किसी किस्म का कोई एतराज नहीं है, हम लोग कमेटी बना लेते हैं, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी सहाफती तंजीमें भी हैं, मालकान की तंजीमें भी हैं, और अदारों के अपने भी कुछ इस किस्म के सिस्टम्स मौजूद हैं जहां पे इन शिकायत को हैंडल किया जाता है।
اس کے باوجود اگر کمیٹی بنانے کی بات ہے تو اس کے اوپر اعتراض نہیں ہے. اعتراض یہاں پر ہے کہ جس قسم کی لغو گفتگو وہاں پر استعمال کی گئی, جس قسم کے جملے کہے گئے, جس قسم کی گالیاں دی گئیں, میرا خیال ہے کہ کوئی بندہ اپنے گھر میں وہ گالیاں دینا مناسب نہیں سمجھتا. نہیں خیال میں جی ڈاکٹر صاحب کچھ ایسا ہوا. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ میں اندر بیٹھا ہوا تھا, میرے بھائی بھی بیٹھے ہوئے تھے اور یہ باہر سن بھی رہے تھے. میں اسی لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پوری کاروائی بسم اللہ سے شروع ہو کے اور پروروگ جب اسمبلی ہوئی پوری دکھانی چاہیے میڈیا کو. میں اس لیے بار بار اس چیز پہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھا جائے کہ کہاں پر وہ جن معزز ارکان نے تقاریر کی ہیں وہاں کہاں پر کس کو الزام لگایا اور غلط لگایا. دیکھیں میڈیا ڈاکٹر صاحب معزز ارکان کو بھی جلسے کی تقریر اور اسمبلی کی تقریر میں فرق رکھنا چاہیے. میری بات سنیں, جذبات میں تو اتنا نہیں بہنا چاہیے کہ یہ کہا جائے کہ میں ایوان سے پارکنگ تک جاتا ہوں تو میری جیب خالی ہو جاتی ہے. آپ کی بات بالکل درست ہے. یہ ایسے ہے جیسے اینکر پرسن جو ہے ویسے جب پروگرام شروع نہیں ہوتا تو بڑے پولائٹ ہوتے, جیسے شروع ہوتا ہے تو ان کا ٹون بدل جاتا ہے, ایسے لگتا ہے جیسے ہوسٹائل کسی کنٹری میں آپ جا کے کوئی انٹرویو دے رہے ہیں. تو وہ ایک انداز بیان ضرور ہے. جس قسم کی یہ قرارداد پیش کی گئی ہے, پاکستان کے صحافیوں نے ایوب کا ماشاءاللہ بھی دیکھا ہے, ضیاء الحق کا ماشاءاللہ بھی دیکھا ہے, پرویز مشرف کا ماشاءاللہ بھی دیکھا ہے. اس قسم کی قرارداد کی مثال اور نظیر اس ماضی کے آمریت کے دور میں نہیں ملتی جس قسم کی قرارداد یہ پیش کی گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر تو وہ دوسری جانب ڈکٹیٹروں کے دور میں کوئی اسمبلی تو ہوتی نہیں, دوسری جانب ہوتی ہے تو ڈکٹیٹر کی ہوتی ہے. دوسری جانب آپ دیکھیں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب, یوسف رضا گیلانی صاحب, وہ جو اس قرارداد کی مذمت کر رہے ہیں, جبکہ یہاں پر انہی کی پارٹی کے اراکین جو ہیں وہ بیٹھ کے اس قرارداد کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. یہ تضاد جو ہے یہ میری سمجھ سے کچھ بالاتر ہے. کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے قائدین کو قرارداد کی سمجھ نہیں آئی یا کیا معاملہ تھا؟ یہ بہتر صاحب کو سن لے. تو میں سر اس پہ گزارش کرتا چلوں اپنے بھائی کو. میں نے پہلے کہا کہ یہ ریزولوشن کسی ایک پارٹی کی طرف سے نہیں ہے, یہ ریزولوشن اس پورے ہاؤس کی طرف سے ہے اور یونینمس ہے. میں نے آپ کو کہا کہ میں تو اس ریزولوشن کو جب میں اندر بیٹھا ہوں اور میں نے اس کو سپورٹ کیا ہے, میں نے نہ تو ابسٹین کیا ہے نہ میں نے نو کیا ہے, تو جب میں تو اس کو سپورٹ کروں گا اور میں کہوں گا کہ وہ جو ریزولوشن تھی جب ہم نے سنی, پورے ہاؤس نے سنی, اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی جو اس میں کوئی ایسی بات ہو, کوئی ایسی گفتگو کی ہو جیسے میرے بھائی نے کہا کہ کوئی گالی کسی نے دی ہو. حالانکہ پچھلے 2.5 سال سے میں فرسٹ ٹائم اسمبلی میں آیا ہوں, میرا یہ پہلا ایکسپیرینس ہے اور میں اب میں سیاستدان کہلوانے لگا ہوں. یقین کریں کہ پچھلے 2.5 سال سے جو کچھ ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے اور جو کچھ ہمارے بارے میں بولا جاتا ہے, ہماری لیڈرشپ کے بارے میں بولا جاتا ہے میڈیا پہ, ہم نے تو کبھی نہیں شکوہ کیا. ہم نے تو یہ کبھی نہیں کہا کہ ہمیں, اور اگر میرے پاس کوئی ایسا اختیار ہو کہ میں وہ ریکارڈنگز لے آؤں. کیسا محسوس ہوتا ہے سیاستدان کہلا کے؟ نہیں, یہاں پہ دیکھیں, یہ سنا تھا کہ تھرڈ ورلڈ میں یا اس جیسے جو ممالک ہیں اس میں سیاستدانوں کے ساتھ جو کیا جاتا ہے مختلف کوارٹر سے, مطلب وہاں پہ آپ کو دیکھا ہے وہاں پہ یہی تو شکوہ کیا گیا. اگر مستی کھیل نے وہ وہاں پہ جرت کی ہے, میں کہتا ہوں اس نے ہمت کی ہے کہ اس نے نام لے کے یہ کہہ دیا کہ یہ کوارٹرز ہیں. یہ مستی کھیل وہ جرت مند شخص ہیں جو گزشتہ دور میں آمریت کی گود میں بیٹھ کر باجا بجایا کرتے تھے. آج ان کو یہ بات سوچ گئی جب وہ آمریت کی گود میں بیٹھ کے باجا بجا رہے تھے, ہم لوگ شاہراہ قائد اعظم پر اور شاہراہ دستور پر اپنی پیٹھ پر لاٹھیاں کھا رہے تھے. ہمارے سروں کے اوپر آ کر دیکھیں نشان ہیں ڈنڈوں کے. رائے صاحب بات کو تھوڑا سا اور آگے بڑھائیں کہ اب جو واقعہ ہوا ہے جس پر بڑی قیادت ہر جماعت کی جو ہے اس نے کھل کر اس کی مذمت کی اور کہا ہے کہ یہ پارٹی پالیسی نہیں ہے اور نہ ہوگی, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ it be taken as a lesson to the media, to the politicians, کہ اس کو ایک سبق سمجھیں اور آگے چیزوں کو بہتر کریں؟ دیکھیں, یہ جیسے ابھی انہوں نے کہا کہ یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ مارشاء اللہ اور جنرل مشرف جو آج جلا وطنی, اس کے لیے پاکستان میں زمین تنگ ہوئی ہوئی, یہ اگر میڈیا کا کردار نہ ہوتا تو یہ آج پاسبل اور ممکن نہیں تھا. اور یہ آزاد میڈیا کی وجہ سے ہے, اور یہ آزاد میڈیا کی وجہ سے آج جو جوڈیشری ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے, آزاد ہے. اور یہ جیسے کہا کہ ادارے جو ہیں ابھی اس مراحل میں ہیں فارمیشن کے,
تو یہ ایسا ایسا ٹھیک ہو جائے گی. اور میرا نہیں خیال ہے چلو کہ ٹھیک کسی ہوگی. اور کو ہمارے پاس آخری منٹ ہے, تو اگر آصف صاحب آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ سر میں ان کی بات کو سیکنڈ کروں گا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میڈیا کے کردار سے کسی کو بھی, میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی ایسا سیکشن سوسائٹی کا نہیں جو انکار کر سکے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اس ملک میں ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے رویوں کو ان پہ نظر ثانی کریں, اور یہاں پہ کوئی بھی ادارہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, کوئی بھی ایسا پلر نہیں ہونا چاہیے جو مادر پدر ادارہ. رائے اسنان حافظ صاحب, صاحب, میں بات کرنے کی بجائے آپ کے یہ ذمہ داری کا ایک کام کر جاؤں گا. میں ان سے پوچھنا یہ چاہوں گا ایک سوال کہ کل جب قرارداد آئے گی ان کی جماعتوں کی جانب سے اس قرارداد کو ختم کرنے کے لیے, تو کیا یہ اسے سپورٹ کریں گے یا اپوز کریں گے؟ بلا شبہ ہم اس پر کل دیکھیں گے کل کیا ہوتا ہے. بالکل ہمارے پاس وقت تھوڑا تھا, ورنہ گفتگو بہت اچھی ہو رہی تھی اور بڑی بھرپور پارٹیسپیشن تھی ہمارے تمام پارٹیسپینٹس کی. لیکن اصل بات وہی ہے کہ ایک آزاد اور خود مختار پارلیمنٹ وہ جمہوریت کی, میں نے کہا کہ شان بھی ہوتی ہے, اور وہ میڈیا کا افتخار بھی ہوتا ہے اور وقار بھی ہوتا ہے. اور میڈیا کی ہمیشہ ڈیزائر ہوتی ہے کہ ملک کے اندر جمہوریت ہو, پارلیمنٹ اور ایسے ادارے کام کریں. میں اس کے ساتھ ہی شکر گزار ہوں ڈاکٹر اسد اشرف صاحب کا, اسی طرح سے آصف بشیر بھاگٹ صاحب کا اور رائے اسنان تاج صاحب کا, ہماری دعوت پر تشریف لائے.